Baka ka maglalight ha. Titingnan daw kung may mahanapan. Sige. Palo! Round number 1. Yan! Balatan mo yan! Yan! Balatan mo yan! Friend, dalaw mo. Yan! Bida! Magaling mo kung hindi! Balatan mo yan! Balatan mo yan! Wala na yan! Labas, labas. Balatan mo! Bitaw! Jab! Wala yan! Ulam ng straight! Yakap! Ano? Huwag mo kaya! Birahin mo, sige. Aggressivein mo na, ano. Jab. Huwag ka buk. Yan, counter. Yan. Okay. Yan. Oo. Walang power si Rowe. Walang power. Sabi nga. Lakasan mo, Jowex. Maganda galaw mo eh. Habol yung suntok. Nice. Ge, sutok. Hindi naman binibrig eh. Wala nang Wala na. Pag hindi binirek, sutukin mo. Sinisipon. Hindi galaw-galaw. Pag-start mo, depensa mo. Jab. Kayo na susunod, Joshua Gorapo. Ge, jab. Bob Mabutol versus Joshua Gorapo. Kayo na susunod. Yan, lumakap po. Tapos, Renzi Ricardo laban kay Rels. Huwag mo na yakapin, banatan mo na kagad. Birahin mo. Juris Gaspar laban kay Kerry Dusty. Alex Matos laban kay Dexter kaya Biav Dahil. Dahil Oh! Valdez Bilas. Catino laban kay Counter ah. De La Cruz. Boom. Ayun, nice. Birahin mo, sabi ko sa'yo eh. Huwag mo hawakan, huwag ka matakot. Galaw mo pero yun pala. Lagyan mo ng lakas. Eh. Wala na, may takot na yan. Banatan mo na. Nice. Okay, okay lang yan. Okay. Okay. Naka-stack lang oh. Nice. West. Oh. Nice, ge. Oh, nice, ganda. Yan. Nice. Yakap! Ganda, Jacob. Sino 55 kilos dyan? Sino 55 kilos na gusto maglaro? Yung binginan lang halos. 55 kilos na gusto maglaro, binginan lang halos. Sino gusto maglaro dyan? Sa 55 kilos lang. Huwag ka na mapapilang ha. Beginner. Pila na! Oh. Ge-experience yan. Sige. Biray mo. Balon! Matalain mo! Sapa! Ge, timing. Ge, timing lang. Lamang ka. Tumiming ka. Jud ba yan ha? Yakap! Bitawan! Ayaw mo na. Pag yumakap, ayaw mo na. Mapapala na lang. Ganun lang. Isa pa. Sa ulo kasi. Matalain mo. Lamapit ka ulit. Timing. Kasi nakasalo na. Ano? Nice. Kasi putos. Sino yun?
Vizcara at saka Parel. Timing lang. Lamang ka. Vizcara and Parel. Kasi. Susunod dito, Sam Nabutol. Joshua Gurapo. Kaya ano, kapag... Bagsak pre, bagsak. Putaran. Tama ayaw ha. Tama ayaw. Laban. Oo, laban yan. May technical ano. May kasunod pa lang. Kasunod pa. Yung ano nang medic natin eh. Stop. Yung medic natin. 10 seconds na lang naman. Makulit palala. Yeah, okay na. 10 seconds na lang naman. 10 seconds na lang daw. 10 seconds na lang naman. Jab lang. Kaliwa. End of the... Panalo rin kami, putek. Rex. Lapit ka dito, Rex.